अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। दो अहम मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। पहला मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ इस तरह के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए जा रहे हैं जिनमें दरख्वास्त गुज़ारान भी वफ़ात पा चुके हैं और उसके साथ साथ जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात दायर किए गए वो भी इस दुनिया से गुज़र चुके हैं और 5-5 साल पहले दायर की गई ये दरख्वास्तें इनको अब पहली समाअत हो रही है। ये समाअतें पहले क्यों नहीं हुई, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। और दूसरा अहम मौजू है जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट आई है, उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही है। तो उस कंप्लेंट के पीछे कौन है, उसके असल मुहर्रिकात क्या हैं, इसके ऊपर आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक अहम स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि दरअसल वजह क्या है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो कि बड़े अपराइट जज हैं, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है, उनको क्यों दबाव में लाया जा रहा है, उसका असल वजह क्या है, मास्टरमाइंड क्या कौन है। उस प्रेस रिलीज़ में उस पर एक इशारा हमें मिलता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जनाब, आज दो ऐसी दरख्वास्तों के ऊपर समाअत हुई जो 2018 में दायर हुई और आज 2023 में अगस्त के महीने में पहली मरतबा इन दोनों दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। एक दरख्वास्त थी साबिक़ वफाकी वज़ीर जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस दरख्वास्त को 2018 में दायर किया गया, कभी इससे पहले उसकी समाअत नहीं हुई। आज फ़र्स्ट हेयरिंग थी और पहली ही समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त को सुना और ये कहा जी कोई लाइव इशू नहीं है इसमें, यानी ये मामला गैर मौसर हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी कहा कि कंटेम्प्ट करने वाला और अदालत ये इन दोनों का आपस का इशू है। ये मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिटवीन द कोर्ट एंड कंटेम्नर होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। इस केस को निपटा दिया गया। दूसरा केस भी सन 2018 में ही दायर किया गया जिसमें तहरीक लब्बैक के साबिक़ जो सरबराह थे खादिम हुसैन रिजवी, उनके ख़िलाफ़ के अदलिया मुखालिफ तकारीर कर रहे हैं, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी सन 2018 में। और जिस पटिशनर ने वो दरख्वास्त दायर की थी वो पटिशनर भी बेचारे इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं और जिनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त दायर हुई वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। तो दोनों फ़रीक़ैन के दुनिया से चले जाने के बाद आज के दिन इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जी कि फ़रीक़ैन दोनों वफ़ात पा चुके हैं, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की तरफ से ये बताया गया कि पटिशनर भी और जिनके ख़िलाफ़ पटिशन फ़ाइल हुई दोनों इस दुनिया फ़ानी से ही कूच कर चुके हैं, तो इसलिए हम इस केस को डिस्पोज ऑफ करते हैं, निपटाते हैं। जब ये पुराने केसेस फ़िक्स हो रहे हैं तो इससे अचानक से एक चीज़ माइंड में आती है कि जो जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि ज़ेर समाअत मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रहे हैं, तो इस तनकीद के ऊपर जब बहुत ज़्यादा मीडिया में रिपोर्ट हुई तो फिर कुछ अदाद व शुमार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए कि किस जज ने कितने केसेस निपटाए हैं। और ये भी पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में पहली मरतबा देखा गया कि एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बताया जाए कि फ़लाँ जज ने इतने केसेस निपटाए, फ़लाँ ने इतने फ़ैसले किए, फ़लाँ ने इतने फ़ैसले किए। उन फैक्ट्स के ऊपर, उन अदाद व शुमार के ऊपर भी बहरहाल सवालात उठाए गए कि ये फैक्ट्स भी कोई दुरुस्त मालूम नहीं हो रहे। लेकिन अब इस तरह के पुराने केसेस को फ़िक्स करना, तो फिर इससे तो तासुर यही मिलता है कि शायद वो जो मीडिया पे क्रिटिसिज़म हो रहा है कि जी केसेस पे जल्दी समाअत नहीं होती, मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते, जल्द फ़ैसले नहीं होते, तो उस फिगर को कम करने के लिए इस तरह के पुराने मैटर जिसमें कोई अलाइव इशू ना हो, कोई अलाइव क्वेश्चन ना हो, उन केसेस को फ़िक्स किया जाता है और फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, ताकि जब जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जाएँ तो अपनी जो आखिरी तकरीर हो उसमें ये तमाम फैक्ट्स बताएं, फ़िगर बताएं तमाम कि जी हमने ये इतने केसेस जो हैं ये डिस्पोज ऑफ किए हैं और हमने इतना काम किया है। दूसरे मौजू की तरफ आते हैं।
جسٹس سردار طارق مسعود سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج ہیں اور ان کو ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو کمپلینٹ ہے اس کو جانچنے کی، پرکھنے کی، اور یہ ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ سربراہ سپریم جوڈیشل کونسل ہیں ان کی طرف سے جسٹس سردار طارق مسعود کو دی گئی ہے۔ اسی معاملے کے اوپر ایک خط بھی منظر عام پہ آیا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا، جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی وہ اس پہ کوئی اوپینین نہیں دیا جا رہا، فوری طور کے اوپر کوئی رائے نہیں دی جا رہی۔ اب ایک کمپلینٹ آئی سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف۔ اس کے اوپر اب پاکستان بار کونسل کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں یہ وجوہات بتائی گئی ہیں کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف یہ جو کمپلینٹ ہے، جو سو کالڈ کمپلینٹ ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو اس پہ پاکستان بار کونسل کا یہ کہنا ہے کہ یہ کمپلینٹ در حقیقت جسٹس سردار طارق مسعود کو دباؤ میں لانے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو سپریس کرنے کے لیے یہ پٹیشن لائی گئی ہے تاکہ وہ دباؤ میں آئیں، اور جو ایک اہم ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو سونپی ہوئی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو کمپلینٹس کو جانچنے کے لیے، تاکہ اس کے اوپر اثر انداز ہوا جا سکے۔ اور پھر یہ بھی اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تاثر ہے کہ کیونکہ جسٹس سردار طارق مسعود کو ایک اہم ذمہ داری ملی ہے، اس لیے اس اہم ذمہ داری کی بنیاد کے اوپر یہ ایک اور کمپلینٹ، کچھ سول سوسائٹی ہے کوئی سو کالڈ، اس کی جانب سے یہ کمپلینٹ فائل کی گئی ہے، اور جسٹس سردار طارق مسعود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بڑے ہی اپرائٹ جج ہیں، اور اس طرح کے جو آزاد ججز ہیں ان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ ٹیکٹس یوز کی جا رہی ہیں، دباؤ میں لایا جا رہا ہے تاکہ ان کو دباؤ میں لا کر وہ یہ اس طرح کے جو اہم ذمہ داری ان کو ملی ہے تاکہ وہ ذمہ داری ادا نہ کر سکیں۔ اور پھر پاکستان بار کونسل کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کمپلینٹ کو فوری طور کے اوپر اگر واپس نہ لیا گیا تو پاکستان بار کونسل کا یہ کہنا ہے کہ ہر فورم کے اوپر شدید مخالفت کی جائے گی اس معاملے کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھائی جائے گی اور فوری طور کے اوپر اس کمپلینٹ کو واپس لیا جائے۔ یہ ایک ڈیزائن کے تحت، ایک منصوبے کے تحت جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو دبانے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ کمپلینٹ فائل کی گئی ہے تاکہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو کمپلینٹ آئی ہے، جس کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی جسٹس سردار طارق مسعود کو کہ وہ جانچیں اور اس کا اپنا اوپینین دیں کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو کمپلینٹس ہیں اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو ٹیک اپ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جسٹس سردار طارق مسعود اس وقت چھٹیوں پہ ہیں، سمر ویکیشنز چل رہی ہیں، تو اب جیسے ہی یہ ویکیشنز ختم ہوں گی تو ممکنہ طور کے اوپر جسٹس سردار طارق مسعود اپنا اوپینین دے دیں گے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو کمپلینٹ ہے اس کو ٹیک اپ کیا جانا ہے یا نہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔